그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 것처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하는 때는 띠니라. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르기를 받았으니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘. 오늘은 특별히 추수감사 주일입니다. Hari ini adalah hari yang spesial sebab kita merayakan hari pengucapan syukur. 여러분, 감사는 비교하는 게 아니에요. Katanya pengucapan syukur itu bukan saat kita sedang membandingkan diri. 어떤 사람이 걸어 다니다가 오토바이를 샀어요. Seperti orang yang selalu jalan kaki, tiba-tiba dia membeli motor. 아유, 너무 감사합니다. Dia berkata, saya bersyukur. 근데 옆에 있는 사람은 차를 타고 다녀요. Tapi di sampingnya sedang mengemudi mobil. 그러면 감사가 없어진 겁니까? Namun apakah artinya rasa syukurnya itu hilang? 안 좋은 조그만한 집에서 살다가 큰 집으로 이사를 했어요. Atau mungkin seseorang yang tinggal di rumah kecil dan pindah ke rumah yang besar. 감사하죠. Apakah dia bersyukur? 근데 옆에 있는 사람은 더 좋은 집에 살아요. Tapi ternyata rumahnya yang di samping itu adalah rumah yang lebih bagus dari rumahnya. 그럼 나의 감사가 없어진 겁니까? Apakah rasa syukur itu akan masih tetap ada? 여러분, 감사는 비교하는 게 아니에요. Pengucapan syukur itu bukanlah suatu perbandingan. 내가 가진 것이 가장 좋은 거예요. Kita harus selalu berkata bahwa apa yang saya miliki adalah yang terbaik. 감사하지 못한 사람의 특징은 감사를 찾지 못하는 거예요. Orang yang tidak punya rasa bersyukur, ciri khasnya adalah ia tidak punya hal-hal untuk disyukuri. 한국의 드라마에서 이렇게 보면 이런 자녀들이 있어요. Kalau di drama-drama Korea, ada anak-anak di drama itu yang begini. 아버지한테, 어머니한테 얘기하는 거예요. Mereka berkata kepada ayah ibu mereka, 나한테 해준 게 뭐 있어요? emang mama dan papa itu kasih apa ke saya? 다른 집에는 어떻게 해주는데? Padahal di keluarga lain mereka itu anak-anaknya sangat disayangi. 뭡니까? Nah, apa yang hilang di situ? 감사할 줄 모르는 거예요. Mereka tidak tahu berterima kasih. 우리 자녀들은 자녀들 손 들어보세요. 자녀들 Siapa di sini yang merasa masih anak-anak? 부모님께 감사할 수 있어요. Nah, anak-anak haruslah bersyukur kepada orang tua. 우리 부모님들은 보니까 우리 성도님들, 우리 장로님, 권사님 다 보니까 내 거를 사는 걸 너무 아까워해요. Dan saya melihat orang tua di sini selalu merasa sayang untuk membeli barang bagi diri sendiri. 근데 우리 자녀들을 생각할 때는 제일 좋은 거 주고 싶어요. Tapi ketika mau memberikan kepada anak-anak, pasti memberikan yang terbaik. 왜 그렇습니까? Kenapa? 부모님의 마음이에요. Karena itulah hati seorang tua. 근데 자녀들은 안 그래요. Tapi anak-anak pasti tidak begitu. 네. 여러분, 감사할 수 있는 사람들이 되길 축복합니다. Jadilah anak-anak yang bisa selalu bersyukur. 여러분, 감사는 멀리 있지 않아요. Ucapan syukur itu tidaklah jauh. 자꾸 사람들이 감사의 제목을 밖에서 막 찾아다닙니다. Kadang orang-orang itu selalu mencari ucapan syukur itu dari hal-hal yang jauh di luar. 때때로 가정이 깨어지는 가정들이 있어요. Ada beberapa keluarga-keluarga yang mungkin hancur berantakan. 근데 그런 가정일수록 기쁨을 밖에서 찾으려고 하는 거예요. Nah, keluarga yang telah hancur pasti mencari syukur itu di luar. 사실은 가장 가까이에 나의 기쁨과 감사가 있습니다. Tanpa kita sadari, kita tidak melihat syukur. Pengucapan syukur itu ada di
dekat kita. 여러분, 내 부인이 제일 이쁩니다. Dan saudara sekalian, saya percaya bahwa istri saya adalah yang paling cantik di dunia 진심이에요. ini. Penatua tadi 내 bilang 남편이 amin. 제일 멋집니다. Dan suami saya paling ganteng. 아멘. Begitu jemaat Tuhan. 내 사랑하는 자녀들이 나의 기쁨이고 소망이에요. Begitu juga dengan anak-anak kita, itu adalah sukacita kita, kegembiraan kita. 자꾸 밖에 나가서 다른 걸 찾으려고 하니까 그 기쁨이 만족이 안 되는 겁니다. Dan karena banyak orang itu mencari hal-hal syukur itu dari luar, makanya hidup mereka tidak pernah merasa puas. 전에 제가 한번 얘기했었죠. Seperti saya pernah menceritakan, 결혼 5번 한 여자가 있다니까요. ada seorang wanita yang menikah 5 kali. 왜요? Kenapa? 정말로 나를 사랑해주는 남자를 찾겠대. Katanya dia mau mencari pria yang benar-benar mencintai dia. 여러분, 아무리 찾아보세요. Tak peduli berapa kali dia akan mencari. 제가 봤을 때는 만족이 안 되는 거예요. Pasti dia tidak akan merasa puas atau cukup. 여러분, 참된 만족과 기쁨은 그리스도 안에 있습니다. Kita harus tahu bahwa kecukupan sejati, kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. 특별히 부부는 서로에게 돕는 배필이에요. Dan sebagai pasangan suami istri, kita itu adalah penolong bagi satu sama 여러분, lain. 나에게 만족을 남편에게서 찾으려고 하지 마세요. Tapi jangan kita mencari kepuasan itu dari suami kita. 나의 만족을 부인에게서 찾으려고 하지 마세요. Atau jangan juga mencari rasa puas itu dari istri kita. 반대가 돼야 됩니다. Itu harus 나의 berubah. 부인의 부족함을 내가 채워주는 것입니다. Itu harus terputar. Kita harus menjadi seorang yang melayani. Saya mau melayani istri saya, memenuhi semua 내 kekurangannya. 남편의 연약함을 채워주는 것입니다. Saya mau melengkapi kelemahan suami saya. 서로가 돕는 배필이에요. Itulah yang dimaksud dengan penolong. 가정과 특별히 우리 교회는 하나님이 맺어주신 공동체입니다. Terutama keluarga jugalah penting dan juga begitu dengan lingkup gereja, yaitu komunitas dalam Tuhan. 여러분 교회 안에 좋은 사람만 있습니까? Apakah di dalam gereja hanya ada orang-orang yang baik 똑똑하고 또 능력 있는 사람만 교회에 있어요? atau hanya orang-orang pintarkah yang ada di gereja? 아닙니다. Tidak. 연약하고 부족한 사람도 교회 안에 많아요. Di dalam gereja juga banyak yang lemah, banyak yang berkekurangan. 그 모든 사람들이 하나 되어서 공동체가 되는 것입니다. Dan itulah komunitas di mana komunitas adalah tempat yang menyatukan berbagai macam 우리 orang. 안디옥 선교교회가 정말 복음을 생명 살리는 교회가 되기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya Antioch Mission Church menjadi gereja yang benar-benar melakukan pergerakan hidup. 다음 세대를 살리는 교회가 될 줄 믿습니다. Dan saya percaya gereja kita menjadi gereja yang melakukan penyelamatan generasi 이것을 penerus. 위해서는 우리 안에 헌신이 있어야 되는 거예요. Dan untuk melakukan tugas-tugas ini, kita harus ada pengabdian. 이것을 위해서 우리가 복음 공동체의 축복을 누리는 겁니다. Dan untuk melakukan inilah kita menikmati berkat komunitas Tuhan. 여러분, 이 추수감사주일은 사실은 미국에서부터 시작된 것입니다. Hari Raya Thanksgiving Day atau pengucapan syukur ini dimulai dari Amerika Serikat. 근데 왜 미국 명절인데 전 세계에 있는 교회들이 함께 이 추수감사절을 드리고 기뻐합니까? Ini adalah tradisi budaya Amerika, tetapi kenapa ini diadopsi oleh beberapa negara-negara lain? 그 청교도 신앙의 그 믿음을 함께 누리고자 하는 것입니다. Jadi negara-negara lain juga mau menikmati iman dari para pendahulu Thanksgiving ini, yaitu para Puritan. 17세기에 영국에서 기독교인들에 대한 핍박이 있었습니다. Pada tahun abad 17 ke-17 terjadi penganiayaan agama di Inggris. 많은 사람들이 신앙의 자유를 찾아서 이제 신대륙 미국으로 향했어요. Dan oleh karena penganiayaan itu terjadi di Inggris, maka banyak orang itu akhirnya pergi keluar dari sana mencari kebebasan beragama. 그들이 타고 갔던 배 이름이 메이플라워예요.
Dan ada salah satu grup orang Puritan, mereka menaiki kapal yang namanya Mayflower. 많은 사람들이 배에서 죽었습니다. Namun sayang sekali di kapal itu banyak orang yang 또 meninggal. 도착해서도 많은 사람들이 질병에 또 추위에 죽음을 당했습니다. Dan walaupun mereka sudah sampai di daratan, dari mengungsi itu mereka pun sampai di daratan pun banyak yang sakit Aduh. karena kedinginan 그런데 뭐가 감사합니까? dan kelaparan. Dan Jadi- apa yang harus mereka syukuri di saat seperti itu? 근데 그들이 가장 먼저 도착해서 지은 것이 교회예요. Namun ternyata para grup Puritan itu pertama kali mereka mendarat, mereka pertama membangun gereja. 두 번째가 학교입니다. Lalu setelah itu sekolah. 그리고 집을 지었어요. Lalu mereka membangun rumah. 뭡니까? Apakah ini? 이들의 삶에서 가장 중요한 것이 하나님을 바라보는 거예요. Dan para orang-orang Puritan ini berpikir bahwa yang terpenting dalam hidup mereka adalah Tuhan Allah. 어려운 환경 속에서도 후대를 살리는 일에 가장 마음을 담았다는 Di 것입니다. tengah-tengah masa sukar mereka itu, mereka lebih mementingkan generasi penerus. 어려운 가운데 겨우 곡식을, 옥수수를 이렇게 재배해서 얻게 된 겁니다. Di masa-masa sukar itu, mereka tidak punya penghasilan tani, tapi mereka punya jagung-jagung. 대단한 게 아니에요. Tidaklah suatu hal yang ramai. 근데 그것을 가지고 하나님께 감사하며 예배드렸다는 거예요. Namun pada saat itulah mereka membuat suatu ibadah pengucapan syukur dengan membawa jagung-jagung. 지금까지 인도하신 하나님께서 앞으로도 인도하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan yang sudah menuntun kita sejauh ini pun akan menuntun kita ke depannya. 여러분, 그래서 미국의 독립선언문이 있어요. Dan setelah itu di Amerika mereka juga punya deklarasi kemerdekaan. 다 읽을 수는 없고 중요한 포인트가 있습니다. Dari deklarasi kemerdekaan mereka ada beberapa poin yang penting. 모든 사람은 평등하게 태어났다. Yang berkata semua manusia lahir dengan sama. 창조주로부터 생명, 자유, 행복을 추구할 수 있다. Semua manusia diciptakan sama, dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. 타인에게 양도할 수 없는 확실한 권리를 부여받았다. Mereka diberikan hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. 뭘 말하는 겁니까? Jadi apakah deklarasi ini katakan? 우리는 존귀한 하나님의 백성들이라는 것입니다. Jadi sebenarnya dari deklarasi ini berkata bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. 하나님의 자녀답게 살아갈 권리가 있다는 거예요. Kita mempunyai hak untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽을 하고 하나님 앞에 감사했습니다. Begitu juga umat Israel saat mereka baru keluar dari tanah Mesir, di padang gurun mereka membuat suatu ibadah pengucapan syukur. 광야길 걸어가는 이스라엘 백성들에게 세 가지 절기를 지키라고 말합니다. Mereka dituntut Allah untuk mengadakan 3 hari raya di tengah padang gurun. 6월절 구원의 하나님께 감사하라는 거예요. Hari raya pertama adalah hari raya Paskah untuk merayakan keselamatan Allah. 이스라엘 백성들은 가나안 땅을 향해서 걸어가고 있어요. Itu adalah perjalanan mereka untuk ke tanah Kanaan. 그것에 왜 가야 됩니까? Mengapa bangsa Israel harus ke Kanaan? 우리를 구원하실 예수 그리스도가 오실 땅이에요. Sebab Kanaan adalah tempat Yesus Kristus juru selamat umat manusia lahir. 베드로전서 3장 18절에 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으셨습니다. 1 Petrus 3:18 berkata, Kristus telah mati sekali. 의인으로서 불의한 자를 대신하셨어요. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 그 예수 그리스도의 구원에 대한 감사가 이 유월절을 통해서 누리는 겁니다. Jadi umat Israel menikmati ucapan syukur atas keselamatan melalui hari raya Paskah. 여러분 구원받은 것이 정말 감사합니까? Apakah saudara sekalian benar-benar bersyukur karena sudah diselamatkan Tuhan? 아멘. 여러분 안에 구원의 감사가 넘쳐야 돼요.
Benar bahwa rasa syukur atas keselamatan itu harus selalu berlimpah dalam hati kita. 이것이 없는데 교회 가서 열심히 일하고 찬양하는 거는 의미가 없어요. Kalau kita pergi beribadah, memuji-muji Tuhan, tapi tidak punya rasa syukur atas keselamatan, semuanya itu sia-sia. 어떤 친구들은 교회 가서 막 노래 부르고 춤도 춥니다. Ada banyak anak-anak muda itu ke gereja, mereka sangat berapi-api dalam memuji Tuhan. 와, 은혜 받았다 이래요. Dan mereka merasa sangat diberkati karena pujian-pujian. 근데 그들 안에 구원의 감사가 없어요. Tapi dalam hati itu kosong, tidak ada rasa syukur atas 그건 keselamatan. 교회 분위기가 아니에요. Karena gereja itu bukan sekedar atmosfer. 내 스트레스를 풀어주는 게 아니에요. Gereja bukan hanya sekedar tempat untuk merilis stres. 아, 설교 목사님 재밌었다. Atau mungkin gereja tempat khotbah yang seru. 그게 아니에요. Bukan. 여러분 예배 속에서 내가 받은 구원의 감사가 회복되어야 됩니다. Gereja harus menjadi tempat di mana kita dipulihkan rasa syukur kita dan hati kita. 그리고 맥주절, 오순절을 지키는 거예요. Lalu hari raya kedua itu adalah hari raya penuaian hasil. 사실은 가나안 땅 가서 곡식을 재배하고 살았어요. Waktu di Kanaan, mereka itu sebenarnya hidup penuh dengan banyak hasil. 근데 하나님은 이것에 대해서 미리 하나님이 주시는 그 은혜 안에서 감사하라고 말하는 거예요. Namun sebelum itu, Tuhan sudah terlebih dahulu mengajarkan bagaimana caranya bersyukur atas penuaian hasil. 불가능을 가능케 하신 하나님의 능력입니다. Itu adalah cara Allah yang membuat segala sesuatu menjadi tidak mustahil. 사도행전 2장에 오순절 날 성령의 역사가 일어났어요. Dan pada Kisah Rasul pasal 2, saat umat-umatnya merayakan hari raya penuaian hasil, Roh Kudus turun. 불 같은 바람 같은 역사가 일어났습니다. Dan Roh Kudus turun bagaikan api dan bagaikan angin. 무엇을 의미합니까? Yang mengajarkan kita apa? 사람이 막을 수가 없어요. Roh Kudus itu tidak dapat dihalangi manusia. 하나님의 역사는 사람이 막을 수가 없어요. Karya Allah tidak dapat dihalangi manusia. 그리고 수장절을 지키라 말합니다. Lalu hari raya ketiga adalah hari raya pondok daun. 연말에 밭에서 거둔 것을 창고에 넣는 거예요. 곳간에. Itu adalah pada akhir tahun umat Israel disuruh untuk mengumpulkan hasil tuaian ke dalam satu gudang berkas. 여러분 구원받은 하나님의 백성들을 하나님이 붙잡고 있습니다. Ini mengajarkan bahwa umat-umat Allah yang telah diselamatkan itu selalu dipegang Allah. 하나님의 손에 붙잡혀 있는 자를 아무도 빼앗을 수가 없어요. Bagi mereka yang dipegang Allah tidak dapat diambil oleh orang lain. 빌립보서 1장 6절에 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. Filipi 1 ayat 6 berkata, Aku yakin sepenuhnya, Ia, Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhir. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 우리는 하나님의 것입니다. Kita semua adalah milik Allah. 당신은 하나님의 것입니다. Kamu adalah milik Allah. 하나님께서 우리를 붙잡고 있다고요. Tuhan selalu memegang kita. 그래서 하나님 앞에 우리가 나아갈 때 감사의 제사, 감사의 예물을 드리는 거예요. Artinya saat kita datang menghadap Tuhan, kita harus selalu memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. 우리가 예배 드릴 때 하나님께 감사의 예물을 드립니다. Saat beribadah kita juga memberikan korban ucapan syukur kepada Tuhan. 사실 저는 매주마다 모든 헌금 다 드려요. Setiap minggu saya selalu memberikan semua persembahan. 그렇다고 여러분에게 다 그렇게 하라는 건 아닙니다. Namun saya tidak menyuruh semua jemaat Tuhan seperti itu. 근데 제가 그렇게 하는 이유가 있어요. Namun ada alasannya mengapa saya melakukan itu. 하나님께 매주 나아가는 나의 예물을 하나님께 드리는 겁니다. Saya mau benar-benar memberikan kepada Tuhan semua bagian saya kepada Tuhan. 어떤 분은 제가 전에 있던 교회에 어떤 한 분이 헌금을 하세요. Di gereja saya yang dulu ada seseorang yang selalu memberikan korban persembahan. 봉투 하나에 헌금을 합니다.
Dan di situ saya memberikan dia memberikan satu persembahan dalam amplop. 그래서 거기에 이름을 본인 이름, 부인, 자녀 다 적어요. Di situ dia menulis namanya, nama anak-anaknya, 예, semua semua, dan 그래서 nama istrinya. 한번 탁 드려요. Dan dia berikan persembahan itu. 여기 제가 물어봤습니다. Dan saya tanya 왜 kepadanya, 자녀들은 이렇게 따로 헌금을 안 하십니까? kenapa anak-anak tidak diberikan persembahan? 아이 뭐 어차피 내 돈인데 내 돈 나눠줘봤자 다 합치면 다 똑같아요. Dan dia bilang, oh enggak kok Pak Pendeta, itu karena kan mau kasih ke anak-anak juga kan uang saya ya. 그분은 Jadi ya sama saja. 하나님께 돈을 드렸지 예물을 안 드린 거예요. Nah, untuk orang seperti beliau itu memberikan materi kepada Tuhan, bukan persembahan. 내 돈 하나님께 드렸다 이 생각하는 거예요. Karena asumsinya adalah itu adalah kepunyaan dia, uang dia yang diberikan kepada Tuhan. 그러면 진짜 하나님 복 받기 힘들어요. Dan orang seperti itu akan sangat susah diberkati Tuhan. 금액이 크고 작고 그 중요한 게 아니에요. Sebenarnya Tuhan tidak mau mencari seberapa banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. 여러분 하나님께 중심을 드린 예물을 드리시기 바랍니다. Tuhan mau kita memberikan hati kita kepada Tuhan. 우리 미션홈의 제자들한테는 제가 한 번씩 이렇게 지도를 합니다. Kepada anak-anak di Mission Home juga kadang saya mengajarkan mereka 작아도 괜찮다. bahwa sebenarnya kecil pun tidak apa-apa. 예배 때마다 하나님께 예물을 드려라. Yang penting harus selalu berikan persembahan. 이걸 가르칩니다. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. 여러분 광야에서 사는 이스라엘 백성들이 뭐 가진 게 있겠어요? Bagaimana dengan orang Israel yang tinggal di padang gurun? Apa yang mereka punya di 사는 게 padang 얼마나 gurun? 힘들었겠어요? Hidup saja susah. 집도 없어요. Tidak ada rumah di sana. 텐트 천막 치고 사는 거예요. Mereka hidup dalam tenda. 그런 사람들에게 예물을 내놔라고 하는 거예요. Dan kepada orang Israel itu Tuhan minta mereka berikan korban syukur. Korban 그런데 persembahan. 하나님은 이스라엘 백성들이 광야길 가는 그 40년 동안 옷이 헤어지지 않고 신발이 떨어지지 않게 하셨어요. Namun ternyata di tengah-tengah padang gurun itu Tuhan selama 40 tahun membuat kasut mereka tidak pernah rusak dan baju mereka tidak pernah rusak. 그들이 굶어 죽지 않게 하셨어요. Mereka tidak pernah mati kelaparan. 매일 만나와 메추라기로 먹이셨습니다. Setiap hari mereka diberikan makan manna dan burung puyuh. 반석에서 물이 나게 하셨습니다. Air diberikan yang keluar dari batu. 여러분 정말 하나님 믿으십니까? Apakah kita semua percaya kepada Tuhan? 내 것 가지고 살려고 하지 마세요. Mari kita hidup jangan berpikir dengan milik kita. 우리는 Hidup. 하나님의 백성입니다. Kita adalah milik Tuhan, umat Amin. Tuhan. 하나님이 주신 축복 속에서 살기를 축복합니다. Umat-umat Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan. 우리 교회 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik gereja kita? 정말입니까? Apakah benar Yesus 우리 Kristus? 교회의 주인은 예수 그리스도예요. Yesus Kristus benar-benar pemilik gereja kita. 하나님이 우리 교회를 통해서 정말 인도네시아를 복음화하고 살리는 축복 주실 줄 믿습니다. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita sebagai para Injil. 여러분, 우리는 우리를 위해서 사는 인생이 아니죠. Saudara sekalian, hidup kita itu bukan untuk hidup kita sendiri. 여러분, 세상 사람들은 나를 위해서 살아요. Orang dunia akan hidup untuk diri sendiri. 성공을 위해서 삽니다. Hidup untuk kesuksesan. 그런데 여러분, 우리는 살리는 사람이 되는 것입니다. Namun kita semua harus menjadi penyelamat. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 살리는 사람이 됩시다. Mari jadilah penyelamat. 그래서 공부하는 거예요. Dan itulah mengapa kamu harus belajar. 그래서 성공하는 겁니다. Anak-anak harus selalu berhasil. 여러분 성공해서 뭘 하려고 하는 겁니까? Apa yang dilakukan orang-orang untuk berhasil? 그럼 복음 모르는 사람이 성공하면 타락밖에 안 해요. Orang-orang yang berhasil tapi tanpa tahu Injil, mereka akan jatuh dalam kejatuhan. 오늘을 우리가 살아가고 있는 우리에게 하나님은 감사의 제목들을 주십니다. Hari ini kita yang hidup di tengah dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita suatu pengucapan syukur. 건강을 잃어버린 사람은 이 건강이 얼마나 감사한 것인지 압니다. Orang yang sakit
yang kehilangan kesehatan pasti sangat paham seberapa pentingnya, seberapa mahalnya kesehatan itu. 가족을 먼저 떠나보낸 경험이 있는 사람은 가족이 얼마나 소중한지 알아요. Dan setiap keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga juga pasti sangat paham seberapa bersyukurnya memiliki keluarga. 매일 누리고 살아가는 오늘이 영원할 거라고 착각하면 안 돼요. Mari jemaat Tuhan, jangan kita salah paham. Hari ini yang kita nikmati itu selamanya akan abadi. 여러분, 나의 소중한 사람들에게 감사하다고 고백할 수 있어야 됩니다. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada orang-orang di sekitar kita. 우리 옆 사람에게 고백합시다. Mari kita bilang lagi kepada orang di samping kita. 감사합니다. Terima kasih. 사랑합니다. Ku kasihi kau dengan ku mengasihimu. 여러분, 예배를 통해서 여러분 진짜 힘 얻으시기 바랍니다. Mari kita semua benar-benar hidup diberkati oleh ibadah. 하나님께서 우리에게 분명한 소명을 주셨어요. Tuhan benar-benar telah memberikan kepada kita suatu panggilan. 그것은 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. Panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan. 복음의 비밀을 전가하는 것입니다. Panggilan untuk hidup dalam Injil. 여러분, 전도자 바울은 고백했습니다. Seperti seorang Rasul Paulus mengatakan 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명이 있습니다. bahwa setiap hidupku, perjalanan hidupku itu ada dalam Yesus Kristus. 그것은 은혜의 복음을 전가하는 것입니다. Yaitu garis akhirku yaitu menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus. 이것을 위해서 나의 생명도 조금도 아깝지 않습니다. Dan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. 여러분, 우리의 날이 그렇게 길지 않아요. Saudara sekalian, hidup kita itu tidak panjang. 여러분, 여기 뭐 어린 친구들, 젊은 친구들도 있습니다. Di sini ada anak-anak muda, ada anak-anak yang remaja, 우리 장로님 나이가 제일 많으신데 장로님도 계십니다. dan juga ada senior kita, Bapak Penatuao. 우리 100살까지 사실 거예요. Pasti beliau akan hidup sampai umur 100 tahun. 여러분이 장로님보다 먼저 가실 수도 있어요. Nah, mungkin ada yang dari kita yang lebih dahulu mendahului beliau. 모르는 겁니다. Kita semua tidak tahu waktu Tuhan. 그런데 나의 오늘 이것을 감사할 수 있어야 돼요. Untuk itu kita harus belajar bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. 여러분 정말 여러분 뜨겁게 사랑하시기 바랍니다. Salinglah mengasihi dengan berapi-api. 여러분 신앙생활도 여러분 뜨겁게 하시기 바랍니다. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita, itu harus berkobar-kobar. 계시록 3장에 라우디아 교회에게 하나님 말씀하세요. Seperti firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. 너희가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하면 내가 내 입에서 너를 토하여 버리리라. Kalian itu adalah jemaat yang suam-suam kuku. Kalian tidak panas, kalian tidak dingin. Aku akan memuntahkan kalian dari mulutku. 여러분 주일날 교회 와서 앉아 있다고 신앙생활 하는 게 아니에요. Jadi kita itu bukan berarti sudah hidup baik rohani kita karena ibadah setiap hari Minggu di gereja. 지금도 예배 드린다고 앉아 있는데 예배 안 드리는 사람도 있거든. Karena sekarang juga ada orang-orang yang duduk beribadah pun, tapi sebenarnya hati mereka tidak beribadah. 예배 끝나고 물어보면 하나도 기억이 안 난대. Karena setelah ibadah ditanya firman Tuhan tadi apa, enggak ingat satupun. 여러분 예배 드리시기 바랍니다. Kita semua harus beribadah. 여러분 뜨겁게 하나님을 바라보시기 바랍니다. Pandanglah Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. 우리를 흑암의 권세에서 건지사 하나님의 나라로 옮겨 주셨어요. Kita semua telah dipindahkan Allah dari maut ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 우리를 그리스도 안에서 축복된 자로 우리를 불러 주셨습니다. Tuhan Yesus telah memanggil kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. 믿으십니까? Maka kita percaya, 여러분, 우리가 택한 백성, 거룩한 하나님의 백성이 된 것입니다. kita semua adalah umat-umat Tuhan yang telah dikuduskan. 여러분, 하나님의 자녀들이 가는 곳마다 우리를 가리켜서 고린도후서 2장 14절에서 15절의 말씀에 보면 우리가 그리스도의 향기라고 말하는 거예요. Dalam kitab Korintus berkata bahwa kita ini adalah keharuman Kristus. 어떤 사람에게서는 망하는 냄새, 사망의 냄새가 나요.
Tapi ternyata ayat ini berkata ada orang-orang yang bau maut. 우리는 그리스도의 향기라서 그리스도의 향기가 계속 나는 겁니다. Namun berbeda dengan kita harus memiliki keharuman Kristus. 여러분 옆에 냄새 한번 맡아보세요. Coba kita cium orang yang di samping kita, apakah baunya bau apa? 마음입니까? 아니면 Harum. 하rum입니까? Apakah itu bau maut atau keharuman Kristus? 하rum이에요? 아멘? 하룸 마니스? 오, 하룸. 그래. 우리는 옆 사람 축복합시다. 당신은 Mari kita berkati satu sama lain. 그리스도의 향기입니다. Kamu adalah keharuman Kristus. 오늘 제가 옆 사람 자꾸 많이 말하는 거는 여러분 자꾸 고백하라고 말하는 거예요. Ya, ini banyak sekali saya menyuruh saudara jemaat Tuhan untuk berkata kepada orang di samping supaya kita saling mengaku di hadapan Tuhan. 우리는 그리스도의 향기가 되어서 내가 가는 곳마다 다 살리는 응답이 있게 하실 줄 믿습니다. Saya berdoa semoga kita semua di setiap jalan hidup kita akan hidup sesuai dengan kehendak 오늘 Tuhan. 골로새서 3장 12절에서 우리 17절까지 말씀을 함께 읽었습니다. Tadi kita sudah baca firman Tuhan dari pasal 3 Kolose ayat 12 sampai 17. 오늘 12절에서 14절에 뭘 말씀합니까? Apakah yang difirmankan Tuhan dari ayat 12 sampai 14? 우리를 가리켜서 하나님이 택하시고 거룩하고 사랑받은 자라고 말하고 있습니다. Ayat ini berkata kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, telah dikuduskan dan dikasihi. 그래서 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입어라. Untuk itu ayat ini bilang kita harus mengenakan jubah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 여러분 우리를 하나님의 자녀로 온전케 하는 것입니다. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan itu menjadi sempurna. 그리고 15절에 뭘 말씀합니까? Dan ayat 15 berkata apa? 너희 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam 그리고 hatimu. 명령하고 있습니다. Ini adalah suatu perintah. 너희는 감사하는 자가 되라. Dan jadilah dan bersyukurlah. 고백합시다. Ayo kita bilang kepada orang di samping. 감사하는 자가 됩시다. Mari bersyukur. 아멘. 지금은 성경은 명령하고 있어요. 감사하는 자가 되라. Ini suatu perintah, bukan suatu hal ajakan saja. 반대로 말하면 감사 안 하는 거예요, 사람들이. Artinya kalau diperintahkan untuk bersyukur, berarti ada orang-orang yang hidupnya tidak bersyukur. 여러분 삶을 뒤돌아보면 어떻습니까? Kalau kita melihat ke belakang dalam hidup kita, 내가 감사하는 사람입니까? apakah kita mengaku bahwa diri kita ini orang yang bersyukur? 아니면 늘 불평하고 원망하는 사람입니까? Atau apakah kita mengaku bahwa diri kita ini adalah diri yang 앞으로는 bersungut-sungut? 감사하는 자 되기를 축복합니다. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang selalu bersyukur. 그리고 16절에서 17절에 말씀하고 있습니다. Dan ayat 16 dan 17. 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라. Hendaklah kamu menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan bersyukur kepada Allah. 우리가 감사할 수 있는 이유가 있어요. Ada alasan kita bisa bersyukur. 아니 환경이 어려운데 내가 지금 살기 힘든데 뭘 감사를 합니까? Waduh, gimana caranya bersyukur? Hidup saya sudah susah, saya putus asa, bagaimana bersyukur? 여러분 환경이 문제되지 않습니다. Saudara sekalian, situasi hidup kita 문제가 itu 문제되지 bukanlah 않습니다. masalah. Masalah itu bukanlah masalah. 다윗이 고백했어요. Seperti Daud berkata, 여호와는 나의 목자 되시니 내게 부족함이 없으리로다. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 내 힘 가지고 살려고 하니까 힘이 들죠. Kita itu selalu rasa lelah karena kita menggunakan kekuatan sendiri. 하나님 바라보시기 바랍니다. Padahal kita harusnya memandang 하나님께 Tuhan. 무릎 꿇으시기 바랍니다. Maka kita harus berlutut di bawah kaki Tuhan. 여러분 다 똑똑하고 잘생기고 능력 있는 줄 알고 있습니다. Saya tahu bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang pintar dan rupawan. 그런데 왜 나에게 한계가 있습니까? Namun kenapa walaupun demikian kita semua itu diciptakan tidak sempurna? 왜 나에게 문제가 있습니까? Kenapa kita diciptakan dengan banyaknya pergumulan? 하나님이 여러분에게 복 주시려고 하는 거예요. Semua itu dilakukan Tuhan supaya kita dapat selalu diberkati Tuhan. 원망하지 말고 하나님을 바라보시기 바랍니다.
Mari kita semua jangan kita bersungut-sungut, tetapi bersyukur. 같이 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Mari kita cari ayat 골로새서 terakhir, 4장 Kolose 4, 2절에서 6절. ayat 2 sampai 6. 골로새서 4장 2절에서 6절 말씀입니다. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. 같이 읽습니다. Mari baca. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 이가 이 일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대하여 쓰는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데 소금으로 맛을 낸과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 아멘. 그냥 깨어 있는 것이 아니라 기도에 감사함으로 깨어 있으라 라고 말씀하고 있습니다. Jadi firman Tuhan di sini berkata bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tapi bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. 여러분 전도의 문을 열어달라고 기도하시기 바랍니다. Juga berdoa untuk pintu penginjilan. 여러분 말할 때 여러분의 말이 다른 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있어요. Saudara sekalian tahukah bahwa perkataan kita semua itu punya dua cara, yaitu bisa menyelamatkan orang atau bisa mematikan orang. 소금으로 맛을 낸과 같이 여러분의 말을 살리는 말로 바꾸는 겁니다. Namun kita harus menjadi orang yang memberitakan perkataan seperti garam yang memberi rasa pada makanan. 승리하기를 축복합니다. Mari kita semua menjadi pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리를 죄와 사망의 권세에서 건지신 우리를 구원하신 하나님 아버지께 감사를 드립니다. Ya Tuhan, Bapa kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah menyelamatkan kami. 우리 안에 감사가 넘치게 하여 주옵소서. Kiranya Tuhan kasih ucapan syukur Tuhan akan selalu melimpah atas kami semua. 문제 앞에 낙심하지 말고 감사함으로 주님께 나아가게 하옵소서. Biarlah Tuhan kami tidak akan gelisah dan berputus asa di depan masalah, namun semakin mengandalkan Tuhan. 응답하실 하나님을 바라봅니다. Kami memandang Engkau Tuhan yang selalu memberi kami jawaban. 소망의 하나님을 바라봅니다. Kami memandang Engkau Tuhan yang selalu memberi kami pengharapan. 모든 주의 백성들에게 새 힘을 더하여 주옵소서. Kiranya kepada seluruh jemaat Tuhan dilimpahkan kekuatan baru setiap hari. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya dari Roh Kudus 참 구원의 감사 속에 akan turun kepada setiap umat Tuhan yang hidup dalam ucapan syukur. 날마다 승리할 Yang akan selalu menang setiap hari. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.